अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हमारे चैनल पर जो न्यू आते हैं उनसे गुजारिश है कि वो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो ठीक है, फिर मैं अपने आ जाती हूँ मौजू पर। आज का हमारा मौजू है दुआ। तो दुआ जिस सूरत से भी मांगा जाए, जिस तरह से भी मांगा जाए, वो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। और हमारे रब ने हमें तो कहा ही है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। चाहे रो के, चाहे गिड़गड़ा के, या छुप के, या सामने खुले ज़ाहिर, जिस तरह से भी हम लोग दुआ करें अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे और उसको पसंद भी करेंगे इंशाल्लाह। तो जब भी हम लोग दुआ करने बैठें तो अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह के सिवा किसी से दुआ ना करें। और अल्लाह ताला हमारे शहर रग से भी करीब हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाले हैं, जानने वाले हैं और दुआओं को कबूल करने वाले हैं। छिप के करें या ज़ाहिरी करें या गिड़गिड़ा के करें, जिस तरह से भी दुआ करें अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं और हमारी पुकार को कबूल करने वाले हैं। और हमारे जो भी लाचार हैं, जिस तरह से भी दुआ करते हैं उनको कबूल करते हैं और उनकी बुराई को भी दूर करते हैं। दुआ भी एक किस्म की इबादत है और इसीलिए है कि दुआ जो है सिर्फ अल्लाह ही से करना चाहिए और दुआ अल्लाह ताला ही कबूल करने वाले हैं। सिर्फ एक अल्लाह है जो उन्हीं की इबादत और दुआ करें, उन्हीं से दुआ करें और किसी और से नहीं। और अगर किसी और से उनकी इबादत किया जाए या उनसे दुआ मांगा जाए तो शिर्क कहलाता है। दुआ एक अपनी आजिज़गी और बेचारगी का इजहार है अल्लाह की कुदरत और ताकत के सामने, और हम उन्हीं के सामने जो है इबादत के ज़रिए दुआ करते हैं। और इसीलिए है कि दुआ को भी इबादत करार दिया गया है और इसीलिए ये भी सिर्फ अल्लाह का हक़ है, इसके सिवा और किसी से दुआ करनी जायज़ नहीं है। दुआ थोड़े अल्फाज में करें या ज़्यादा अल्फाज में करें, या इसलिए अपने अल्फाज में दुआ करने की बजाय ज़्यादा पसंदीदा बात यह है कि मसनून अल्फाज में दुआएं की जाएं, इसलिए कि एक तो वो नहायत है और जामा है और दूसरे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं जो तासीर और बरकत के लिहाज में बेमिसाल हैं। अहले ईमान को दुनिया में भी महज दुनिया नहीं बल्कि भलाई का तलब करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि दुनिया भी इसी तरह दें कि वो भलाई साबित हो और आखिरत में भी भलाई दें कि मतलब है कि दुनिया में की गई नेकियों का हुस्न सिला यानी जन्नत अता फरमाएं। यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि साबिक रावी ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह मेरी दीन की दुरुस्ती फरमा दे जो मेरे मामलात ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है, और मेरी दुनिया की इस्लाह फरमा दे जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजारने हैं, और मेरी आखिरत संवार दे जिसमें दुनिया के बाद मेरा दायमी ठिकाना है, और ज़िंदगी को मेरे लिए हर भलाई की ज़्यादती का ज़रिया बना दें और मौत को मेरे लिए हर शर से आराम का सबब बना दें। और दुआ में ये भी ज़रूर मांगना चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे हिदायत दें और मुझे सीधे रास्ते पर चलने वाला बना दें। हर अमल दुरुस्त तरीक़े से अपनी सुन्नत के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता करें अल्लाह ताला। और एक हदीस की बात मैं रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसी दुआ बतलाएं जो मैं अपनी नमाज में मांगता रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ा करो, तो ऐ अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया है और गुनाहों का तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं, बस तू अपनी ख़ास मग़फ़िरत से मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बहुत बख्शने वाला है, निहायत रहम वाला है। हर इंसान को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों का सही एहसास इंसान को उस वक्त होता है जब वो किसी नेमत से महरूम हो जाता है, और जैसे कि आँख, कान, ज़ुबान, सेहत, माल और औलाद, इसी तरह की अनगिनत नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है और यही जो है ज़रिया भी बनता है दुआ के लिए। तो दुआ इसी वजह से दुआ भी करते हैं, अगर जिसके पास माल नहीं है, जिसके पास औलाद नहीं है, जिसके पास सेहत नहीं है, ये ज़रिया भी बनता है दुआ के लिए। तो दुआ जो है हर चीज़ के लिए दुआ करना चाहिए, और जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं और किसी से महरूम नहीं किया है किसी चीज़ से, तो अल्लाह ताला से
ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ بیماری سے پرہیز کریں، بیماری سے بچائیں اور صحت دیں، ہمارے اولاد کو اچھی طرح دیں، اور جتنی بھی چیز ہمارے نعمتوں میں سے ہے اس کے لیے دعا کا، یہی کہ دعا کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے اور اسی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک بات ہے کہ جو بہت حسد اور تکبر بھی ہو جاتا ہے انسان کے اندر، تو یہ جو ہے کہ انسان اس کی وجہ سے مال کی ایسی محبت اور حرص میں مبتلا ہو جائے کہ مال حاصل کرنے کی جد و جہد میں حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہ کرے، یا مال کی وجہ سے اس میں تکبر آ جائے یا غریبوں کو پریشان کرنے لگے، تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ تو اسی لیے ہے اپنے اخلاق کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی درستگی کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے۔ جس طرح سے بھی دعا کرنا ضروری ہے، دعا کا جو ہے اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں جب جس کے برے اخلاق اور اعمال سے بچنے کے لیے بھی جو ہے دعا کرنا چاہیے، اور یعنی اخلاق اگر اچھا ہوگا تو آپ کا سب کچھ اچھا رہے گا، ایمان بھی پکا رہے گا۔ ایک حدیث کی بات رکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک غلام آیا اور کہا کہ میں کتاب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھلا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائے تھے؟ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہاری طرف سے ادا کر دیں گے، یہ پڑھا کرو: اے اللہ، اپنے حرام سے اپنے حلال کے ذریعے سے میری کفایت فرما، اور تو اپنے فضل سے اپنے ماسوا سے مجھے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، میری ہدایت میرے دل میں ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی شر سے پناہ رکھ، اور ہر میرا اعمال جو ہے خیر کی توفیق دے، اور موقع پر جو ہے ہر موقع پر مجھے صحیح راستے کی نشاندہی دے، اور نفس کی شرارت سے محفوظ رکھ۔ یہاں پر ایک حدیث کی بات رکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت ابو فضل سے روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیں جس کا میں اللہ سے سوال کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ پس میں چند دن ٹھہر کر پھر حاضر ہوا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو ان کی اکثر دعاؤں کا کون سی جو ہے ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اور ایک حدیث کی بات یہاں پر رکھنا چاہتی ہوں کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کو واجب کر دینے والی چیزوں کا اور ایسی عملوں کا جن سے تیری مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہر گناہ سے سلامتی اور ہر نیکی کے حصے کا، اور جنت کے حصول میں کامیابی اور آگ سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس کو امام عبداللہ نے روایت کی کیا کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کا ذکر ضرور کریں کہ یا ذل جلال والاکرام کا کثرت سے ذکر کیا کریں۔ اسی لیے ہے کہ دعا بہت ضروری ہے۔ دعا کے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں بھی رحمت اور مغفرت کو واجب کر دینے والی اعمال اختیار کرنے کی، جنت کے حصول میں کامیابی کی، اور جہنم سے بچنے کی دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے بس دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائیں۔ تو یہ تھی ہماری موضوع، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا موضوع پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں، اور ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ کے لیے میں دعا کروں تو ٹھیک ہے۔ پھر آج کے لیے میں یہیں پر بات ختم کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔